Hello. Guys, subscribe guys. Pag umabotot lang yun, 500 likes. Hindi guys, tingnan guys. Papakita ko sa iyo mga papapamigay ko. Hello. Subscribe guys, papasubscribe. Guys, ako kasi na kuya ko to eh. Lang guys, stop ko lang guys kasi baka makita niyo yung password. Yan. Ito lang. So yung guys, ayun. Stella Brain Root. Kaya pakita ko sa inyo yung bibigay ko guys. Papamigay ko pala. Brr, patatim. Tara, lala. Stella Brain Root, mayam. Ay, Brain Root din gusto. Yung iba lang, gusto yung Stella Brain Root. Kasi, dala ko din dun. Din. Yung dalawa ko nun eh. Oh. Ito lang guys. Pakainin ko lang mga pet ko. So guys, sabi nyo guys, kung gusto mo magbenta sa akin, magbenta tayo sa akin guys. Bilhin ko mga ibang pet nyo. Kahit ano yan, bilhin nyo sabi, mag-comment lang kayo guys. Bibilihin ko. At kodama, bilhin ko na rin kodama nyo. So guys, wait lang. Ito lang pa mamig. So guys, konti lang stock natin kasi bakit kasi naubusan tayong stock. Bus pag use madadagdagan naman din to guys eh. Saan na ito? Saan ba yun? Ayan guys. Ayan guys, sa pamamigay natin. Tanbon. Hanap lang akong blossom. Basta yung stock natin guys, mamimigay tayo. Check price. How much please? Ay, how much? 10 trillion, ito 5 trillion. Sabi nyo, pag nakita nyo guys, ayun kaya sabi nyo sa akin. Bibili din na guys. 5 trillion. Ano to guys? Tanga lang. GG. Baby natin, wait lang guys. Butang yun na. Ay sorry guys. View. Tangin na. Wala. Ano na nakawan. Sige, bilhin ko nga ito legend. O GG, bilhin ko yan. Ano ba pangalan nun? Tama, bilhin ko yan, GG. Bilhin ko yung wait lang guys ha. Kasi papakita ko sa inyo guys, daw scammer guys. Bilhin ko yung GG na daw scammer guys ha. Ulul.